hapon, Mindanao, adlaw Sabado, Setyembre 30 tuig 2023. Live gikan sa Brigada News Center. Ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Nasubo ang 8 ka mga anak sa pagkamatay sa ilang inahan, human nga nahilo tungod sa pagkaon ng American frog sa makilala Cotabato. Ibrigada mo, Eva Molina. Nakabsan sa kinabuhi samtang ginatambalan sa ospital ang usa ka inahan sa 8 ka mga anak nga si Marilyn Vehemente, 41 anyos, lumulupyo sa Lamba Compound, Barangay Malasila, Makilala, Cotabato. Kinitungod sa gikaon nga linutong American Bullfrog. Gisaysay sa bana ni ini nga si Richard Vehemente, 42 anyos, nga nanakop og American Bullfrog ang iyang asawa ug iya kining giadobo. Mahiligon matud pa si Marilyn sa pagkaon og adobo nga baki ug ginaagda pa ni ini ang bana nga mukaon sa iyang giluto nga baki. Apan wala damha nga mauna di ay kadto ang hinungdan sa kamatayon sa iyang asawa. Kasi unang gibati niya sa sakit daw yung dugan. Bawalan na mo lagi siya ngayon na nagkaon anak lagi. Paano na ingon sir nga tungod atong kamprag ang hinungdan sir? Ang pwedeng sa dugan na poison siya sa iyang gikaon. Adunay pipila ka mga kabanay sa biktima nga mikaon usab sa maong linutuan. Apan siya lang ang mibati og sintomas sa pagkahilo. Pipila ka minuto suman mikaon, mireklamo sa pagsakit sa iyang dugan si Marilyn. Sumala usab sa anak sa biktima nga si Richard Anthony, 23 anyos, gilayon nilang gidala sa balay tambalanan ang iyang inahan sa dihang nagreklamo kini nga lain na ang iyang paminaw, naminhod ang baba, naglabad ang ulo, misakit ang tiyan ug nagsuka-suka. Gipaningkamutan sa doktor nga luwas ang biktima, apan matud pa nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Gibutyag sa pamilya nga base sa findings sa doktor. Ang pasyente na biktima sa food poisoning. Report gikan sa Makilala, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang usa ka driver sa motorsiklo human mabangga sa nakaparadang cargo truck sa Agusan del Sur. Ibrigada mo, Christian Cabanyas. Patay nang miabot sa balay tambalanan ang usa ka 27 anyos nga driver sa motorsiklo human aksidenteng mibangga sa samputan nga bahin sa nakaparadang 10-wheeler truck magabandang alas 3 sa kadlawon. Nato nakalabay ka pag-adlaw sa Purok 8 Barangay Pulang Lupa, Trento, Agusan del Sur. Naila ang driver sa mong motorsiklo nga si Angelo Balabag Dagahuya, 27 anyos, adunay ka live-in partner, residente sa Purok 3 Barangay Langkilaan, Trento, Agusan del Sur. Samtang ang nagmaniho sa mong 10-wheeler cargo truck na ilang si Jemuel Sabanal Geneta, 40 anyos, nagpuyo sa Purok 1 sa Niata, Barangay San Roque, Bislig City, Surigao del Sur. Base sa ginahimong investigasyon sa Trento Municipal Police Station nga gibaybay sa mong driver sa motorsiklo sakay sa ihang single motor paingon sa bagatang bahin. Pag-abot sa nahitabuan, wala nabantay sa nagmaniho sa mong single motor nga adunay nakaparada nga 10-wheeler truck nga kamulong ayo. Hinungdan nga maayong pagkalagapak niini sa samputan nga bahin sa kakusog sa mong impact. Maayong pagkabunal sa lawas sa mong biktima sa likod sa mong truck og nalabay pagayod kini pipila ka metro sa simentadong bahin sa mong dalan. Maayong pagkadamyo sa mong motorsiklo tungod kay dili na mahitsura ang atubangan niini. Dali gilayong meresponde ang Trento MPS og Search and Rescue Consaras team aron madala ang angol nga driver sa balay tambalanan. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician sa gikabutyag nga balay tambalanan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang pag-atubangon sa mong driver. Nakakustudiya na karon sa kapulisan ang motorsiklo o 10-wheeler truck alang sa tukmang disposasyon. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News. Dead on the spot ang usa ka mag-uuma
Human gipusil milabayng adlaw sa sitio Tablisong, Barangay Tasiman, Lake Cebu, South Cotabato. Ang biktima giila nga si Sito Kuyan Blasan sa 80 anyos, kasado og residente sa nasangpit nga barangay. Samtang ang sospek usab giila nga si Benito Camblan, hamtong ang pangidaron, residente sa sitio Lambadak sa nasangpit nga barangay. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Romy Castañares, hepe sa Lake Cebu Municipal Police Station, dugay na nga adunay personal nga bangi ang sospek ug ang biktima. Ang gigamit matud pa sa sospek armas nga 12-gauge shotgun. Ana-ana sa usa ka punerarya ang patayng lawas sa biktima sa Banga, South Cotabato aron sa ipahigayong post-mortem examination. Sa karon padayon pang ginapangita sa otoridad ang sospek human kini makaikyas human sa panghitabo. Padayon ang implementasyon sa COMELEC checkpoint sa Provincial Border Control nga ginapatuman sa kapulisan sa Davao del Sur. Ang pagpatuman niini subay sa nasudnong balaod dungan sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Ibrigada mo, Deno Tolentino. Padayon ang pagpaygayon sa kapulisan nga sakop sa 3rd Maneuver Platoon nga gipanguluan ni Police Captain Ronald Ditan, Platoon Leader, ubos sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, ang kasamtangang Force Commander sa 1st Davao Sur Provincial Mobile Force Company sa Davao Sur Police Provincial Office. Nagpahigayon og COMELEC checkpoint sa Provincial Border Control Point didto sa National Highway, Barangay Kaputian, Malalag, Davao del Sur. Kini alayon sa peace and order enforcement, anti-criminality ug law enforcement activities sa mga otoridad alang sa igong seguridad sa matag komunidad ning probinsya sa Davao del Sur. Dugang patol sa mga aktibidad ang kapulisan padayon usab sa pagpatuman sa balaod nga Republika 4136 kun Land Transportation Code of the Philippines, kini alang sa kaluwasan sa mga motorista nga nagaagihan sa maong dalan. Kunasa ug tanon usab nga ginapatuman ang election gun ban period palabot sa umabotay nga barangay and sangguniang kabataan election 2023 karong pitsa 30 ning bulan sa Oktubre 2023. Matod pa ang kalihok sa kapulisan mao'y nagapakita sa ilang serbisyong nagkakaisa, pulis na may puso nga nakalangkob sa ilang panultiyon nga to serve and to protect. Kini si Brigada Dino Tolentino in the heart of changing lives, Brigada News. Medyo sensitibo kini nga balita mga kabrigada. Tungod lalaki sa makilala na puno og garas sa lawas, tungod matod pa giatake sa usa ka aswang. Unsa ba kaha kini ka tinuod? Atong sayron pinaagi kay Antoinette Sereneo, ibrigada mo. Mibati og kaluya, nanakit ang lawas og nakaangkon og daghang mga garas sa lawas ang usa ka lalaki dito sa sitio Lutaw, Barangay San Vicente, Makilala, Cotabato. Human matod pa, giatake siya og aswang uwakwak. Sa eksklusibong interview sa brigada kay JD, 25 anyos og usa ka laborer, miresponde matod pa siya sa usa ka singgit nga gapangayo og tabang. Apan wala niya damha nga siya madumugan sa gikanayong aswang. Hinungdan nga nakaangkon kinig mga samad og bunog sa nagkadaiyang parte sa iyang lawas. Gisaysay sa nagpangalang April Joy, 26 anyos, minyo nga gibulabog matod pa sila sa kasika sa ilang atop samtang gaduyan sa iyang anak. Walang iyang bana kay atua sa trabaho og sila lang sa iyang mga anak ang anaa sa balay. Misinggit matod pa sila og nangayo og tabang nga gilayong girespondihan sa iyang mga silingan. Particular na ni Jay, nagsumala pa nakakita og tigulang nga babae nga midumog kaniya. Nang gawas ang mga silingan og didto ilang nakita nga milahi na ang lihok ni Jay. Dili na kini makontrol og nahimong kusgan. Hinungdan nga gigapos og gipainom og lana. Galahi-lahi ang tingog sa maong lalaki. Hangtod nga adunay migawas gikan sa iyang baba nga matod pa bato nga gisunog sa mga residente. Sa kasamtangan, luya paghihapon apan gapaayo na ang maong lalaki nga nagdumili sa pagpadala sa ospital og buot lamang niini nga mupahiling sa tambalan. Daghan ang dili motuo sa panghitabo. Apan ang mga silingan sa maong lalaki naghingusog nga ilang nakit-an ang panghitabo. Ikaw ka brigada, gatuo ka ba sa aswang? Report gikan sa Makilala, Cotabato. Kini si Brigadang Antoinette Lagunaso Sereneo and the heart of changing lives, Brigada News. Osteoarthritis ug nagkadayang sakit sa ulo ang kasagaran nga ginabatsyag sa kadaghanan sa atua. Kaya ba kini nga solusyonan sa pain reliever lang?
Fast Relax, paspas nga solusyon sa sakit nga makahatag og konsumisyon. Mag-Fast Relax, ora mismo. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Brigada Mindanao. Lokal nga panggamhanan sa Bacuag, Surigao del Norte. Gipailawom sa simulation exercises aron pangandaman ang umaabot nga kalamidad. Ibrigada mo, Christian Cabanyas. Nagmalampuson ang ginahimong simulation exercises kabahin sa pagpangandam panahon sa kalamidad nga gihimo nato nakalabay gaadlaw Setyembre 28 tuig 2023 sa Bacuag, Surigao del Norte. Ang buhatan sa Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga og Food and Agriculture Organization mipahigayon sa simulation exercises kabahin sa programang Building on Social Protection for Anticipatory Action and Response in Emergencies and Disasters nga gihimo sa gikabutyag nga lungsod. Katuyuan sa mong simulation nga kalihukan nga mamahimong nga kanunay andam ang local government unit sa matag katalagman pinaagi sa pag-activate sa cash transfer. Katuyuan sa mong simulation nga kalihukan nga mamahimong kanunay andam ang local government unit sa matag katalagman pinaagi sa pag-activate sa cash transfer o paghikling sa mga fishing assets, mga binuhing kahayopan o ang residente sa matag lokalidad nga nisalmot sa identified beneficiaries sa gikabutyag mismo nga munisipyo. Ang simulation usa ka porma sa disaster risk reduction and emergency management strategies nga naglaraw nga makaluwas o kinabuhi pagproteher sa propiedad o pakusgan ang kinatibuk-ang pagsugakod sa komunidad panahon sa emerhensya o katalagman. Gikan dinhi sa Trento, Agusan del Sur, in the heart of changing lives. Kini si Brigada Christian Talimudaw Cabanyas, Brigada News. Hinay-hinay na nga mihuyang ang operasyon sa teroristang grupo ilabi na sa Soc Sargent area. Kini ang gibutyag ni Brigadier General Michael Santos, 603rd Infantry Brigade Commander. Asa tungod matud pa kini sa walay unda nga operasyon sa militar, batok armadong miyembro sa CTG sa mga sityo nga dunay kampo sa rebuilding grupo. Matudusab kang Major General Alex Reliera, Commander sa 6th Infantry Campilan Division o Joint Task Force Central, nga nakita na sa mga rebelde ang kalahian sa kabukiran ug ang pagsurrender sa gobyerno. Gitumbok ni ini nga luwas makapanginabuhi ang grupo kauban ang ilang pamilya, rason nga padayon ang panawagan sa uban nga mobalik sa gobyerno. Siyam ka miyembro o duha ka opisyal sa PNP Special Action Force nga nasamdan sa engkwentro atul sa ilang gipahigayon nga operasyon sa Panamaw, Sulu ang gipasidunggan sa pagpanguna ni General Benjamin Acorda Jr. Ibrigada mo, Christine Perez. Siyam na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force na nasugatan sa engkwentro sa CETGAD Panamaw, Sulu ang pinangaralan ng Medalya ng Kadakilaan at Medalya ng Sugatang Magiting. Mismong si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagutos kay Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. na bisitahin at maliban sa paggawad ng parangal, bigyan din ng kaukulang tulong pinansyal ang mga sumusunod na pulis. Police Captain Noli Agmilaw, Police Lieutenant Horlino Rico Apal, Police Lieutenant Earl Abdurajan III, Police Corporal Rainier Subion, Police Corporal Lindo Mahua, Police Corporal Oliver Alviar, Police Corporal Andres Dalang, Patrolman Lionel Suarverdes at Patrolman Edison Ray Paris. Nasugatan ng mga pulis nang nagsilbi sila ng warrant of arrest laban kay Muxidal Jumadil sa paglabag nito sa RA 10591 o ang batas na kilala rin bilang illegal possession of firearms and ammunitions. Noong ginanap ang Oplan pagtugis ng laban si Jumadil at ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nadala pa sa Sulu Provincial Hospital si Jumadil, ngunit dineklara na itong dead on arrival ng doktor. Nakumpiska sa suspect ang isang M14 rifle, 5 magazine nito, 65 live ammunition ng 7.62 caliber at isang bandolier.
Na-turnover na ang mga nasabing ebidensya sa Criminal Investigation and Detection Group, Sulu Provincial Field Office para sa tamang disposisyon. May nakabinbin rin umanong kaso ng murder sa Sulu Provincial Prosecutor Office laban kay Jumadil. Siya di umano ang tinuturong suspect sa brutal na pagpatay sa isang babaeng negosyante sa barangay Canmindos, Looc, Sulu. Mula dito sa Zamboanga City, ito si Brigada Christine Perez in the heart of changing lives, Brigada News. Patay ang usa ka driver human mahulog sa Pangpang ang gimanihong boom truck sa Purokpalay, Barangay Maria Cristina, Dapitan City. Ibrigada mo, Julius Munding. Dead on arrival ang driver sa usa ka boom truck human aksidenteng nahulog sa Pangpang ang gimanihong sakyanan sa Purokpalay, Barangay Maria Cristina, Dapitan City. Gilang biktima nga si Arnel Sumuhit, 42 anyos, lalaki ug minyog, residentes Barangay Dilawa Pinyan, Zamboanga del Norte. Bansa iya nga truckman nga gilang si Alex Amparado Almasin, 28 anyos, lalaki, ulitaw og residentes Barangay Sigayan, Dapitan City. Sa inisyal nga investigasyon nga gihimo, nasayran nga ang maong truck gikan sa Purok Kapukaw, Barangay Maria Cristina padulong unta sa Dapitan City proper sa dihang naglugsong kini og kalit lang nawadaan sa brake og wala na mapugni sa driver nga may resulta sa pagkahulog sa Pangpang sa sakyanan nga mao hinungdan sa maong aksidente. Ang driver o ang truckman daling gidala sa balay Tambalanan apan ang driver gideklarar on dead arrival sa attending physician tungod sa mga naangkon nga samad sa nagkandaiyang parte sa iyang lawas. Samtang ang pahinanti niini ana pa karon sa balay Tambalanan alang sa medikasyon. Ana usab ang patayng lawas sa biktima sa iyang pamilya alang sa dissenting haya. Gikan sa Dipolog City, kini si Brigada Julius Monding in the heart of changing lives, Brigada News. Kapin 300 ka mga retiradong sundalo og pamilya niini nga nagpuyo sa Camp Evangelista, Barangay Patag, Cagayan de Oro ang miapila nga dili sila ilakip sa demolisyon. Ibrigada mo, JM Salisi. Miapilar karon ang kapiga 300 sa mga retirado nga mga sundalo ug pamilya sa mga retiradong sundalo sa Camp Evangelista, Barangay Patag, ganing syudad sa Cagayan de Oro ngadto sa gobyerno nga unta mahatagan sila og permanente nga luna nga matukuran na sa ilang panimalay. Kini ang gipahayag sa mga residente atol sa usa ka panagtigom human makadawat sila og kamanduan gikan sa korte diin gihatagan lamang sila og 45 ka adlaw nga biyaan ang ilang gipuy sa maong area. Sumala ni retired General Ray Marshall nga hugot silang miapilar sa relokasyon o dili sila ilakip sa pagdemolish tungod kay aduna may pagtugot sa area commander ang ilang pagtukod og balay niadtong panahon nga aktibo pa sila sa serbisyo. Gipunto ni Marshall sa mga apektadong residente nga aduna sila'y katungod sa ilang luna base na sa ilang gihuptan nga mga papeles og dokumento. Nang hinaot sila nga madungog ang ilang hangyo og mahatagan na sab kini og pagtagad ni President Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte ug mga tag-as nga opisyal sa Senado. Ilabi nga sila nakaserbisyo man sa nasud. Gikan sa Cagayan de Oro City, kini si JM Salise in the heart of changing lives, Brigada News. Padayon gihapon ang Brigada Foundation Incorporated sa pagdawat og hinabang alang ngadto sa mga kabrigada nato nga nanginahanglan og hinabang. Mamahimo kamong magpadala og cash donation sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank account number 0000-378-40172 ug alang sa in-kind donations. Ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop dinhi sa istasyon o magpalista. Mga kabrigada, 86 days to go na lang, Pasko na! Mao ka na ang naglangkob nga mga balita sulod sa 30 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa, ako si Brigada Rona Mohemulta. In the heart of changing lives, kini ang Brigada Mindanao.